पॉलिटिकल राजकीय चळवळ म्हणून आमी गोवा स्टेट फूड डे वो एक कॉमेमोरेट करतले आणि दुसरी सायडीक तेच दिसाक आमी स्टेट यूथ कॉन्क्लेव घडोवन हाडटले. तातूंत भितर सुमार 1000 युवक तांचो सहभाग आसतलो. आनीक 3:30 ताजे पयलीं आमी मार्टर्स मेमोरियल टी बी कुन्हा स्मारक जे आसा थंय मेळटले. तांकां आर्गां ओपून मागीर मुखाल्ली आमची कार्यावळ सुरू जातली. आमच्या अध्यक्षान सांगले त्या प्रमाणे मेन स्पीकर त्या दिसाचो वेंडल आसतलो आनी कन्क्लुडींग हातूंत भितर इनॉग्रल वेंडल करतलो आनी कन्क्लुडींग हातूंत भितर विजय सरदेसाय आमदार हे युवकांक मार्गदर्शन करतले. अवर गोवा अवर सेंटर. आमचें गोंय हें आमचें केंद्र हाजे मुखार. वी डोंट रिक्वायर एनी सेंटर टू डिसायड द मॅटर्स ऑफ गोवा. म्हळ्यार बेजिकली गोंया भितर कितें जातलें हें गोंया भितर ठरोवपा जाय. सेंटरा कडच्यान आमकां आदेश नाकात. आमचो हायकमांड आमकां दिल्ली नाका. दीस इज द बेजीक थीम वी आर गोईंग विथ. I mean, Aam Aadmi Party is always noted for they have the magic to do hype in the media. So watched what they are doing. We find that most of their volunteers are from Delhi, Pune, Hubli, and all those all the Bangalore, all those areas. आता गोंयची तांणी ड्रीम कोऑर्डिनेशन कमिटी म्हणून डिक्लेअर केल्या. ती आमी पळयल्या आणि तातूंत भितर आमी पळयलां की 90% पळय लोक पळय आसात तांकां कोण वळखना.